Bonjour. Je sais ce que tu sais. Et tu sais ce que je sais. Aujourd'hui, je vais vous faire une confidence. Ce n'est pas la peine de vous faire un schéma ni un dessin. J'ai parlé de mon père et d'amour vis-à-vis de mon père. Et aujourd'hui, je voudrais parler de l'amour vis-à-vis de ma mère. Quelle différence entre mon père et ma mère? Parce qu'on peut aimer de deux manières, de trois manières, de quatre manières. Et l'amour de ma mère était autre que celui de mon père. Pourquoi? Vous voulez savoir pourquoi? Parce que jusqu'à l'âge de 10 ans, jusqu'à l'âge de la puberté, c'était la femme la plus belle du monde. Je ne pouvais pas voir autre chose que ma mère. Elle est très belle, regardez. Mais vous me direz, mais la mienne, elle est noire, elle est blonde, elle est pâle, elle est jaune. Tant pis, mais c'est toujours ma mère que j'aime. Elle était très, très, très belle. Et elle me racontait des histoires jusqu'à l'âge de la puberté. C'était ma confidente, c'était ma tendresse, c'était les caresses, c'était les câlins, c'était le sommeil qui venait lentement, tranquillement, sur un oreiller qui s'appelle sa cuisse. Il aimait le kbak au sud rikba, ou il aimait le kimak au sud l'atba. Voilà un petit peu dans le décor. Je voulais vous parler de l'amour que je portais vis-à-vis de ma mère. Mais elle nous racontait des histoires. Et l'une des histoires qui m'a passionné, هي كيف تزوجت. با الله يرحمه مشى باش يتزوج بها شاف خاها. ومني شاف خاها عينو زورق وغزال قال هاد المراه ما غتكوني غزاله وصافت تما وصافت خواتاتو ومشاو خطبوها. Ils l'ont décrit. Il n'y avait pas d'appareil photographique à l'époque. Il n'y avait que le oui-dire. Et il a jubulé, il a tout ce que vous voulez faire. Et وتيتسنى العرس. وهي ملي قالوا لها سمباك مشاو تزوجتي قالت لهم من؟ قال لها بواحد التازي في العطارين. جاتي قالت له حبيت نشوفو قبل ما نتزوج به. ودارت الجلابه والتام ومشات شات من عنده الكمون والفلفله. وتخلعت حسابها عرفها هو عمر ما شافها وهي عمرها ما شافته. ودخلت للدار تتغزل. بداك الوقت كانت المراه ما تظهرش للرجال، كانت دائما لابسه الجلابه ولابسه التام. حتى واحد النهار وقع واحد السكوندال بين با وراجل اختها. هي اختها ظهرت اما لراجلها وبا ما شافش اخت يما. وقع ان غران سكوندال. إما كانت غزالة الفن الفنون، كانت تدير الكحول وكانت تدير العكار البلدي العكار الفاسي وتيطلع له الدم الوالد الله يرحمه لأنه ما تديرو حتى تيجيو الضياف. تيقول لها انتينا خصك ديروا لي أنا ماشي للضياف. Et puis je l'aimais. Elle m'éblouissait. Elle me rendait fou. Surtout quand elle m'appelait Hakima. Et c'est vrai. J'ai passé واحد لا بيريود كلها تتعيط لي حكيمه. تنجي من المدرسه تنسيب الشنطه تنطلع نعاونها في التصبين في السطح وتتعيط لي حكيمه وانا فرحان وهي فرحانه وتتهلا فيا. حتى واحد المره je me suis dit ah si je pouvais être Hakima et non pas Hakam. Et c'est pour cela que j'ai appelé ma petite fille Hakima. Qu'elle s'en souvienne, elle se rappellera à jamais. C'était la perpétuité, c'est la perpétuité de ma mère. وتتعود لي بانه انا كان عندي راسي كبير ويومين وهي تتوجع الله يرحمها باش عاد خلقيت وتضحك معايا وانا خواب ذاك الوقت. تقول لي سي جيب لنا البصله تيكون الليل طاح وما كاينش الشمع تقول لي طلع جيب لي بصيله. تقول لها تقول لي هي طلع وانا ندخل لك. وصلتي؟ تقول لها مازال. وصلتي في الدروج؟ مازال. وصلتي؟ مازال. واحد المره قلت تقول لي ياك ما تخافش. قلت لها لا ما نخافش. قلت لها هاند عاود تتخلعني او تنهو تنتركب وتتكور في الدروج وهي تتكعكع وتضحك. Voilà un tout petit peu des histoires que j'ai vécues avant la puberté. Et mieux que ça, تديني للحمام معاها. الحمام معاها تتحبسني تتكتفني برجليها بجوج وتتحك لي ظهري حتى تنتقصح بالماء سخون وداك الشيء. ولكن c'était ça ou rien.
Et puis le temps est passé. Et puis j'ai eu ma puberté. Et puis je suis devenu un petit peu autonome. Je ne dormais, je commençais à dormir tout seul. Et puis j'ai grandi encore et j'ai eu l'âge, disons, de la responsabilité hospitalière. Et le cadeau que je voulais faire à ma mère, c'est un grand voyage vers Agadir. عمري ما ننسى ذاك الفواياج ملي وصلنا لأكادير ما جبرنا شي اوتيل دواء ما كانش الاوتيل غادي نباتو في قلب الطوموبيل جيت انا عيطت للميدسان شيف ديال لوبيتال داكادير الله يسمح لي قلت له الله يخليك انا ما عندي فين نبات ودابا الا جبت شي محل يا على الاقل نباتو هاد الليله ونمشي بحالنا بقى تيشوف قال لي عندي اون سال دو مالاد فيد قلت له ايوا قال لي ادخل تسكن فيها شحال بكم قلت له بينا اكزاكتومون 3 4 5 انا قلت لها غنمشي للسبيطار وما تخلعت قالت لي انا ما مريضاش وما نمشيش نبات في السبيطار واحد المشكله وقعت لي معاها حتى j'ai pas oublié ce souvenir. Et puis les choses sont passées. Et puis les choses sont passées jusqu'au jour où je décidais d'aller à la Mecque pour le Hajj. Et alors là, je suis arrivé chez elle pour lui dire أنا ماشي الحج أول وآخر واحد اللي غادي نشوف قبل ما نركب في الطيارة هي الوالدة الله يرحمها. Elle a fait un sanglot. Mais un sanglot de bonheur. Tenez-vous bien, quand on dit un sanglot, ça veut dire que c'est la tristesse. Mais elle avait un sanglot, je dirais, de bonheur. Et puis les souvenirs sont arrivés. عمري ما ننسى ملي تمشي نشوفها. عند اختي تجبد لي شي بنانه طايبه مزيان تتعمل ساكلتها وهي مخبعها لي باش تعطيني لو كادو كون جاريف. عمري ما ننسى des scènes extraordinaires de complicité entre moi et mon frère Abdelrafia. تناخذ ان باكي دارجون تنديرو في جيبي وتجلس قدامها ونتكي عليها ولكن تنخليه خارج شي شويه. داك الباكيه هي تتشوفها وهي تاخذ وريقه. تنعمسي ما تنفهمش ما تنعرفش تاخذ الوريقه الثانيه وانا مكون وساكت انا عاجبني تهز داك الفلوس كلهم. وواحد المره تدور في عبد الرفيع تتقول له زعما الا غاني لارجون تيقول لها هكذا تتخبعهم والنهار اللي تتقول له هكذا تيقول لها ما رابحش الفلوس مزيان تتعاود تردهم لي عاود تنعمسي ما تنفهمش وتنطيحهم في الارض. هذه هي القصه ديالي ديال الحب ديالي مع ما مير اللي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات. Elle était toujours soucieuse de mes enfants. Elle les aimait comme la prunelle de ses yeux. Et quand j'arrivais chez elle, quand elle avait atteint l'âge du grand départ, je lui caressais un petit peu l'épaule, les cheveux. Je lui caressais un petit peu le cou avec cette peau qui se lâche comme la mienne. Elle ne disait rien. Il y avait un soleil entre moi et elle. Il y avait une beauté entre moi et elle. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allah yarhamha, birahmatillah. C'est tout ce que je peux dire. Et là, le jour où j'ai senti qu'elle était en train de partir, je n'ai pas osé rester. خفت من داك لي فستان من داك الغداوات من داك العشاوات من النهار الثالث والقرآن بالمشرى. J'ai pris le vol et je suis parti encore une fois de plus à la Mecque. Et c'est là où j'ai appris qu'elle est morte et que j'ai vraiment tout couvert. Soyez tranquille, jusqu'au dernier centime, et j'étais le plus heureux du monde. Je n'ai pas assisté au dernier soupir de ma mère. Paix à son âme. Je vous ai tout dit parce que je vous aime, parce que j'aime les Marocaines et les Marocains, et vive le Maroc.